video yan. Ay, medyo wala. Давай, I help you. Process is very judo. Ito mainit na Judo Ukraine. Pag mainit, ano ka talaga sa malamig ka. Ang malamig ka. Sa Baguio pwede. Mura talaga. Itong init, tapos init pa naman ako. Oo. Sana all fresh. Ang ganda ng camera. Hop! Tingin muna. Tingin muna. Picture, picture. Sit down on the place. Only this one, okay. Masman pa. Please check the battery. Number 2. Then you need to press on. Yeah. And put proceed and it's yellow. Yeah. You can And how to stop? and it's stop on the 2. Okay, thank you. Just a second. Yeah. You know How to start like this? Yeah. No. First on First on. and full. Start pa rin. Nasira yung starter nun. Sira yan. Start, stop, start, stop. Sunod, sunod. Ay, off na niya, off na niya. Yeah, sige. 11, sa mo, 12. Sunod na, 11, 12, 14. Tanggalin mo kasi. Pawis na nga ako. Yeah. Masakit na yung tog ko. Malasado na ka. Oh. One battery. No, really, man. Yeah. Already. Sobrang taas yung gupit ko. Anong sobrang taas? You have this one. Okay na nga yun eh. Taas. You do on. Dapat na dito lang. Kaya mabilis na ako tumubo. Okay, all right. Abat isa.